Behumi by number 7 or number 7 stand. Jadi beri penghormatan kepada Buddha dengan membacakan bait ke-7 dari Mahamakara Pali. Raga di Chedamala Jnana Kagan Sadi Samenya Bhalaga Vigan Siloka Lingala Vibhusita Namami Vinyavara Medu Vedan Raga di Chedamala Jnana Kagan Raga Sadho Kirida Rugu Pepyadato Kileda Nyejegindo Tisaleya Tayamyan Go Twin Paudinida Dora Temenyan Tanyele Shido Mutado Tadi Taminya Palaga Bigan Tamadati Nishido Kagule Nyezwa Swakaido Mutado Tiloka Lingara Vibhudita Lokudra Tila Pondi Udo Chavo Tazado Tetezwa Taza Sindo Muditado Vinyavara Medu Vena Venyindu Thomya Thotago Edipado Le Tago Edipani Le Tizuro Muditado Tambuddha Dunya Swabyago Han Pyadi Dodi Namami Kaya Vesi Mano Chile Idri Yocho Lesetya Thema Mo Yue Shiko Nyoba I Nyan Swabya Nyan Swabya. So Ragadi Chedamala Jnana Kaga. No? So Buddha's knowledge, Ratamega knowledge. No? Ratamega knowledge is very clear. Very clear Buddha Ratamega knowledge. This is like the swat. Swat. Ratamega swat. This swat can cut the raga, etc. kilesa. So Buddha endowed with such kind of the knowledge. Ratamega knowledge, very clear one. So very clear means the amala. No, mala is a defined. Amala meaning is a very clear. Jnana is a knowledge. This jnana is a Ratamega jnana. No, Khega is a swat. No, so Buddha is a swat. Ratamega swat. This Ratamega swat can cut raga, etc. kilesa. No? So Buddha possesses such kind of swat. No? Such kind of swat. You know swat. S-U-A-R-D swat. So in Indonesia, every king they possess swat like that. Sultan. So in the Dede, in the Jakarta Dede house, many swat. He very like swat. He collect many swat, maybe more than 100 I think. They show us. So such kind of swat, very sharp, can cut to the people. So the king use such kind of swat. So here is a Ratamega swat. Ratamega swat can cut raga, etc. Kirita. Raga adi. Okay. Jadi kata yang pertama adalah Raga Dice Damalanyana Kagang. Itu artinya Buddha ini mempunyai pengetahuan Arahatamaga, jalan arahat yang sangat bersih dan tajam ya, bagaikan pedang yang dimana itu bisa memotong raga, kilesa dan yang lain-lainnya. Jadi itu sangat tajam. Kalau kata saya tahu biasanya para raja di zaman dulu itu selalu punya pedang. Jadi pedang itu yang dipakai untuk memotong. Jadi pedangnya Buddha ini adalah Arahatamaga Jnana ini, pengetahuan Arahatamaga ini yang sangat tajam yang bisa memotong nafsu itu. Okay, Buddha knowledge like the swat. Aratamega knowledge. Another is sati. Sati is like the she, S-H-I-E-D, she. Sati samenya phalaga biga. Phalaka. Phalaka meaning is a she. Abhiga whole. The Buddha whole. No? The she called the samasati, mindfulness. So Buddha mindfulness very good. Like that can cover everything. It's like she to fight kilesa. We need such kind of she. Nice. Jadi kata yang selanjutnya adalah sati samanya palaka bigahang. Jadi ini palaka itu artinya perisai tadi ya.
Vigaha itu artinya dia memegang. Jadi bagaikan jadi satinya Buddha itu bagaikan kesadarannya. Kesadaran Buddha itu bagaikan sebuah perisai yang perhatian penuhnya Buddha itu bagaikan sebuah perisai untuk menghadang semua kilesa. So we need the sati mindfulness. We need mindfulness to protect the kilesa. Jadi saya mengatakan kita butuh perhatian penuh ya. Kita butuh perhatian penuh untuk melindungi diri kita dari kilesa. Now eating time also, I shall reflect. In no sati, forget to reflect. Thoroughly we eat. Very good. Many kilesa right. Jadi misalkan pada saat makan, kalau tidak ada sati, tidak ada perhatian penuh, maka kita akan lupa untuk merenungkan makanan itu. Akhirnya kita hanya makan, langsung makan, dan rasanya itu enak. Kita menikmati rasa makanan itu enak-enak. Karena lupa merenungkan itu. Jadi akhirnya penuh kilesa ya. Sometimes walking time, no mindfulness. At that time, many thinking come in. Maybe better this week go back Jakarta. Many thinking come in like that. Jadi pada saat jalan juga misalkan tidak ada kesadaran, tidak ada sati. Jadi banyak pikiran datang. Mungkin berpikir, oh minggu depan sebaiknya saya pulang aja gitu. Berpikir seperti itu. Jadi banyak pikiran datang kalau tidak punya sati ya. The yogi has that shi, samasati shi. At that time, always he reach to the meditation object. So kilesa cannot come easily. Jadi kalau yogi punya perisai, perisainya itu sama sati ya, artinya perhatian yang benar, perhatian penuh yang benar, maka kilesa tidak akan bisa datang. So to successful meditation, they need 4 or 5 reason. 4 or 5 reason. 4 or 5 factor to be successful meditation. Jadi untuk berhasil dalam meditasi kita butuh 4 sampai 5 faktor. So number 1 is Sakkeja Bhavana. Respectfully meditate your meditation object. Respectfully. Faktor yang pertama namanya Sakkeja Bhavana, yang artinya kita harus bermeditasi dengan penuh hormat, dengan penuh hormat. If you go the Saroji Kuti, another object is meditation object. Another object is the beautiful view. 2 object. At the time you should respect your meditation object only, not the beautiful object. No. If you want to be successful quickly, please pay respect your meditation object. No. Always. No other object. No. Jadi kalau misalkan sedang bermeditasi diikuti Sairoji, ada objek meditasi yang kita perhatikan, tapi juga muncul objek-objek lain yang lebih menarik gitu. Ini kalau pada saat itu terjadi, kita seharusnya lebih memperhatikan objek meditasi kita dengan penuh penghormatan. Jadi kita dengan hormat, dengan rasa hormat kita memperhatikan objek meditasi ini, bukan memperhatikan objek-objek yang lain. Maka dengan demikian, maka meditasi bisa akan berhasil. So this monastery like the resort. Everywhere very beautiful, fish pond, and a very beautiful landscape like that. So many things have to see. Because this some yogi I check, many yogi are enjoying this beautiful view. So pay respect your meditation object, because we need that before Hadewatupati to enter jhana, right? Jadi Saido mengatakan Taman Sari ini mirip resort ya, seperti resort, tempat wisata gitu, resort bagus. Jadi karena itu pada saat Saido memperhatikan yogi-yogi itu biasanya memperhatikan pemandangan-pemandangan yang bagus gitu, yang indah-indah gitu, tapi tidak memperhatikan objek meditasinya. Seharusnya pada saat itu para yogi itu dengan hormat tuh memperhatikan objek meditasi, karena Saido inginnya sebelum hari ulang tahun Hadewatu sudah pada punya jana semua. Gitu. Many people say our Dhammasari is a light resort. Today also I show the Taiwan people, because this morning I discussing Dhamma with the Taiwan people, because they are translating Paul Soji Nibbana Gamini Pitipeda big book.
So I had to help them. So they ask questions. So every Monday morning, every Thursday, Friday morning, I had to help them. So I show because this morning my kuti cannot get internet. So I go the Siuli place. At that time, luckily can get internet. So I use the internet there. I also show the environment Dhammasari. And then they like very much. Jadi saya bercerita kalau banyak yang mengatakan kalau Taman Sari ini sangat bagus seperti resort ya. Seperti tadi pagi saya kan membantu grup Taiwan. Mereka sedang menerjemahkan bukunya Paul Saidauji Nibbana Gamini Patipada yang bukunya sangat tebal. Jadi setiap hari Senin sama Kamis Jumat ya tadi kamu. Every Thursday Friday. Monday, Thursday, Friday. Ya, Senin, Kamis sama Jumat. Jadi tiap pagi itu saya selalu bantu mereka untuk menerjemahkan. Jadi tadi pagi kan diikuti saya kan internet nggak ada. Jadi saya harus naik ke atas di tempatnya Bante Siwali itu. Akhirnya dapat internet di sana. Jadi saya di sana membantu mereka sambil online maksudnya ya. Nah, pada saat itu saya menunjukkan lingkungan pemandangan sekeliling Taman Sari. Mereka juga bilang sangat bagus dan mereka sangat suka. So this morning very wonderful. This area also cannot. The whole dining hall cannot. Many kapiya they cannot contact the internet. Luckily, Siuli play only. Siuli very powerful. Everything can get. Siuli only. Siuli play only can get the internet. So Siuli very powerful. Jadi saya mengatakan di area ini, semua area di sekitar sini itu tidak ada internet ya. Jadi kalau cuma di tempat Bante Siwali yang punya internet. Jadi kata saya Bante Siwali ini sangat luar biasa. Right, Kapiya, right? This morning, Kapiya, all Kapiya cannot use internet. So I luckily find a Siuli place. I remember, maybe possible Siuli place like that. So I go, yeah, really they can get. Very good internet. Jadi memang dari pagi internet di sini lagi putus ya, lagi bermasalah. Kemudian saya teringat, mungkin di tempatnya Bante Siwali bisa ada internet. Dan akhirnya pada saat ke sana, untungnya internet di sana bagus sekali. Okay, so respectfully meditate. Number one, Sakkaca Bhavana, Pali. Sakkaca. Jadi tadi faktor yang pertama adalah Sakkaca Bhavana, yaitu bermeditasi dengan penuh penghormatan. So number two is Sabba Bhavana. Sabba means all. Sabba all. Follow all instruction regarding this meditation. So Anapana is Anapana instruction. Kasina is Kasina instruction. So follow strictly the all instruction. Yang kedua itu adalah Sabba Bhavana yang artinya Sabba itu artinya semua ya. Jadi mengikuti semua instruksi dengan tepat, dengan strict, ya dengan tepat. Jadi artinya kalau misalnya sedang berlatih Anapana ya kita harus mengikuti instruksi untuk Anapanasati. Bagi mereka yang melatih Kasina, ikuti instruksi Kasina. Better is that if you want to Anapana meditation, you should memorize Anapana chapter in the Mahasthana Sutta. There's only one page only. Anapana Baba. Kalau lebih bagus saya mengatakan bagi mereka yang melatih Anapana, kalau bisa itu dihafalin babnya Mahasatipatthana Sutta itu cuma satu halaman aja tentang Anapana. Only this book, one page only like that. Short memorize. After that, listen the teacher instruction. If you are not clear, asking again like that. Follow all instruction. This is called Sabba Bhavana. Ya jadi setelah membaca dan menghafalin itu babnya Anapanasati, kemudian dengarkan instruksi dari guru. Dan kalau ada yang tidak mengerti, tanyakan. Jadi itu yang disebut dengan mengikuti instruksi. So number three is Jirakala Bhavana. Jirakala. Jira meaning is
practice long. Practice as much as long as you can. ကြည်တာတိတ်တတုကြည်တာဘာဝနာကြည်တာဘာဝနာကြည်တာကာလဘာဝနာ Yang ketiga namanya Cirakala Bawana. Cirakala Bawana yang artinya bermeditasi selama mungkin gitu. Selama yang kita mampu ya, sebanyak mungkin. Not 1 day, not 2 day, not 1 week, not 1 month, not 3 months. I don't know, 1 year, 2 years also have to try. Jadi yang dimaksud sebanyak atau selama mungkin itu bukan 1-2 hari, bukan seminggu, bukan sebulan atau 3 bulan. Tapi ya mungkin harus 1-2 tahun gitu. Number 4, Nirantara. Nirantara means without gap, continuously practice. Yang keempat namanya Nirantara, yaitu artinya tanpa jeda. Jadi berlatih itu terus-menerus tanpa jeda. So I always say, Yogi, you should meditate 34 hours. 34 hours non-stop. Jadi saya selalu mengatakan kepada para yogi untuk selalu berlatih itu 24 jam tanpa jeda, tanpa berhenti. Yeah. Sleeping time also mindfully you sleep. After you are falling asleep, wake up time also automatically you pay attention meditation object. Jadi sebelum tidur juga kita memperhatikan napas. Jadi setelah itu kan ketiduran. Nanti pada saat begitu bangun lagi, otomatis pikiran itu akan melihat objek meditasi kita dan pertama kali melihat napas kita begitu bangun. So every step, walking meditation, every step you pay attention meditation object. Saat berjalan juga di tiap langkah itu usahakan selalu memperhatikan objek meditasi. So there is one sayadaw, one thera in Silinga Dayani. This story see in the commentary. So this sayadaw, every step with the mindfulness. Sometimes Pidapada time, sometimes he forget to meditate. Maybe 20 or 35 steps. After that he remember. If he remember, he go back. That place he forget place. And after that he start meditation. Like that. So seeing to him from beside, and then some people say, "Oh, this a little bit. Why he forget something behind like that?" They think like that. Maybe because this always back up. Sometimes he forget, right, to meditate, and then he return the original place like that, and then he start that with meditation slowly like that. And then sometimes he very long to reach to the village because he always return. But later he very got mindfulness. So every step he can meditate. So at that time, within a few months, he attained Arashi. This Thera. So mindfully walking with the meditation. Pidapada time also no. Not other time. Other time no need to say. Pidapada time also they use. Even Pidapada time. Going for return, everything. Jadi saya menceritakan ada seorang sayadaw dari Sri Lanka. Ini cerita di kitab penjelas makna. Jadi pada saat itu beliau itu dia berlatih meditasi itu pada saat berjalan. Dia selalu memperhatikan objek meditasinya. Jadi kalau misalkan beliau lupa, misalnya udah berjalan 10 langkah dia lupa, 10 langkah yang terakhir saya lupa objek meditasi. Saya nggak memperhatikan objek saya. Beliau ini akan mundur lagi ke langkah terakhir, dia lupa objek meditasi itu di mana. Dia akan berjalan mundur. Nah dari sana dia akan mulai memperhatikan lagi objek meditasi, kemudian dia berjalan lagi. Nanti kalau suatu saat dia lupa lagi, dia mundur lagi ke objek terakhir, dia lupa langkahnya di mana. Jadi jalannya seperti itu, maju mundur. Kalau orang yang lihat dari samping itu mereka mengiranya
Bante ini kenapa? Apa dia ada kelupaan sesuatu? Karena jalannya maju mundur begitu ya. Nah itu awal-awal seperti itu. Karena pada saat ceritanya itu dia mau pindah patah ya. Jadi untuk pindah patah dari monasteri sampai ke desa itu sangat lama karena beliau jalannya selalu maju mundur seperti itu. Tapi lama-lama setelah setelah sering dilatih ya, itu saktinya makin kuat, kesadarannya makin kuat. Jadi beliau semakin tajam kesadarannya dan dan ceritanya di situ selama 3 bulan lebih kurang selama 3 bulan tuh akhirnya beliau mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi Sayadaw Kun mengatakan kalau berjalan itu harus selalu memperhatikan objek meditasi. Jadi di cerita itu bukan dia berjalan itu pada saat kepindah patah loh, bukan pada saat meditasi jalan. Ya, jadi ini bermeditasinya itu pada saat pindah patah. Jadi apalagi kalau dia sedang meditasi jalan, dia pasti lebih tajam kesadarannya. Itu. So such kind of practice is difficult for beginner, but have to try as much as possible. Latihan seperti itu memang tidak gampang bagi para pemula, tapi intinya harus berusaha semaksimal mungkin. So practice make perfect. Later you may be mindful. Jadi dengan banyak berlatih, maka bisa jadi sempurna. Jadi nanti mungkin Anda kalau sering dilatih, maka nanti akan jadi kesadarannya makin kuat. But some yogi who already practice in the Mahasi tradition, so they have such kind of the training, but just change to the meditation object only. Untuk yogi-yogi yang sudah pernah berlatih di tradisi Mahasi, mereka sudah terbiasa ya berlatih meditasi jalan itu. Tapi kalau yang di sini itu hanya perlu mengubah objeknya dari kenapa saja. So Mahasi tradition is that they watch the every action like that, the kaki, the step like that, but only now change the meditation object, you are anapana. At the time you may be perfect. Jadi di tradisi Mahasi itu kan objeknya adalah semua gerakan ya, gerakan kaki dan sebagainya. Tapi kita cukup mengubah objek gerakan itu jadi objek napas. Pada saat berjalan kita perhatiin napas, nanti lama-lama itu akan jadi sempurna. Okay, this is Nirantara Bhavana. Nah ini adalah yang keempat, Nirantara Bhavana. Number 5 very important. Number 5 very important. Ability Bhavana, happily meditate. ability, not Dhamma ability. Ability Bhavana. Yeah, Dhamma ability. This is called ability Bhavana. Jadi yang kelima ini yang paling penting kata saya tahu, yang disebut abhirati bhavana, yang artinya bermeditasi dengan perasaan senang atau happy atau bahagia. This abhirati bhavana, some sutta not mentioned, some sutta mentioned. So 4 or 5 like that. Jadi untuk yang kelima ini abhirati bhavana ini kadang di beberapa sutta tidak disebutkan, tapi ada beberapa sutta yang menyebutkan faktor kelima ini. Jadi oleh karena itu saya mengatakan faktornya bisa 4 sampai 5. Okay, number 1 what? Yang pertama apa tadi? Sakeja, respectfully meditate. If you respect meditation, meditation also respect to you. You respect to meditation, and then meditation also love to you. Jadi saya mengatakan kalau kita menghargai dan menghormati objek meditasi, maka nanti objek meditasinya akan senang sama kita. If you respect your father mother, and then your father mother love to you, right? In the same way, if you respect meditation object, the object also love to you. Jadi kalau kita hormat sama orang tua kan biasanya orang tua akan sayang sama kita. Begitu juga kalau kita menghormat atau menghargai objek meditasi, maka nanti objek meditasi ini juga akan senang sama kita. Number 2 Pak, Sabba Bhavana. Sabba Bhavana. Follow all instruction. Ya, yang kedua tadi Sabba Bhavana, ya, artinya mengikuti semua instruksi ya. This means you must careful in your work, your job. Your job is anapana is your job now. If you are skilled in your business, you may be successful, right? In the same way, if you are skillful in your meditation,
instruction, you may be successful. Jadi ini artinya kita harus ahli dalam tugas-tugas kita ya. Tugas kita kan berlatih meditasi, objek-objek meditasinya ya. Yeah. Jadi bagaikan kalau kita ahli dalam bisnis, maka kita akan jadi orang sukses. Begitu juga kalau kita ahli dengan objek meditasi kita, maka kita akan sukses bermeditasi juga. Because during meditation time, no time to ask teacher. You must decide yourself at the time. Karena pada saat sedang bermeditasi, kita tidak bisa tanya guru pada saat sedang sesi meditasi berjalan. Jadi pada saat itu kalau ketemu apa ya kita harus memutuskan sendiri. So Buddha time, bhikkhu are not go with Buddha interview. They one time only they receive instruction from Buddha. After that he go to the forest and meditate. So this after 5 vasa. During 5 vasa, he memorized 2 Patimokkha. During 5 vasa. He also learning meditation. After 5 vasa, he leave monastery and go to the forest. Jadi di zaman Buddha juga para bhikkhu itu tidak setiap hari interview dengan Buddha ya. Mereka cuma menerima instruksi meditasi 1 kali dan setelah itu mereka pergi ke hutan. Jadi kalau yang masih di bawah 5 wasa biasanya mereka akan belajar Patimokkha bhikkhu dan bhikkhuni. Mereka belajar itu sambil mereka belajar instruksi meditasi. Nanti setelah 5 wasa, bhikkhuni setelah 5 wasa, mereka akan meninggalkan wihara itu dan pergi ke hutan bermeditasi. Okay, Samira, how many vasa now? Samira sudah berapa wasa? Saya tahu tanya. Okay, try the five vasa, nah Tamasari. Jadi coba berlatih di Taman Sari selama 5 wasa, kata saya tahu. After 5 vasa, at the time they are very skillful meditation. So before going to forest, they push Buddha and ask him the meditation. And then Buddha giving the suitable meditation for him. Or you are this Anapana is suitable for you, Kasina suitable for you, or Metta meditation is suitable for you. After getting a meditation from Buddha, they go forest and attain arahantship. Jadi mereka itu sebelum 5 wasa kan mereka berlatih cara-cara meditasi, instruksinya bagaimana. Nah nanti setelah 5 wasa mereka akan pergi ke hutan. Mereka itu akan meminta kepada Buddha instruksi meditasi apa yang cocok ya. Buddha akan memberikan instruksi meditasi yang tepat untuk dia. Misalkan dia ini, bhikkhu ini dia cocoknya meditasi anapana atau kasina. Nanti setelah dia menerima instruksi ini, dia akan pergi ke hutan, berlatih sampai dia mencapai arahat. So Nitta Sutta bhikkhus, first Buddha gave the kasina. So after getting the kasina meditation, they try the kasina in the forest. And then many Rukkadeva are hopeless. So before they think is that this bhikkhu are, before vasa they will go back to their monastery. But after starting vasa they not go back. And then Rukkadeva they know, they understand. Maybe these bhikkhu are not go back this vasa to monastery. They will spend in this forest. Because Rukkadeva and their children cannot stay there above the bhikkhu. So Rukkadeva always stay there on the tree, not the ground. So as the bhikkhu stay there under the tree, they cannot stay there on the tree. They are round in the ground. And then they are very hopeless. And then they are frightened to the bhikkhu. And then all bhikkhu go back to the monastery. But Buddha sent this place again. And then another weapon. Buddha offered another weapon, Nitta Kamatana. Nitta Sutta. And try how to get jhana, Nitta jhana. And then they change the meditation. First Kasina meditation, now Nitta meditation. Every day they enter the Nitta jhana. At that time, Deva family, Rukkadeva family are loved to them. They became a Kapiya of the bhikkhus. And they attain arahantship, that vasa there. So because sometimes bhikkhu should not, yogi should not change the place. Should not move the place. This place got meditation
and then I continue this place only, no other place. Because Buddha know which place you will attain. Place also very important. Place also very important. Jadi Sayadaw menceritakan kalau cerita para biku yang di latar belakang Metta Sutta itu, karanya Metta Sutta itu. Awalnya mereka ke hutan itu dapat instruksi dari Buddha adalah objeknya kasina. Jadi karena mereka ke sana, masuk ke hutan, dan di sana ada tempatnya banyak para dewa juga, banyak para dewa pohon. Awalnya para dewa pohon mengira para biku itu cuma sementara di sana, beberapa hari atau beberapa minggu akan balik lagi. Tapi ternyata mereka di sana sampai wasa. Dan akhirnya para dewa itu, akhirnya mereka tahu kalau para biku ini akan lama di sana, minimal menghabiskan wasa di sana. Kenapa mereka tidak suka para biku di sana itu? Karena biasanya para dewa itu kan tinggal di atas pohon. Tapi kalau ada biku di bawah pohon, mereka tuh nggak bisa tinggal di atas pohon. Mereka harus turun dari pohon dan di atas tanah juga. Nggak boleh tinggal di atas biku. Karena itu mereka tidak suka. Akhirnya mereka pun mengganggu para biku itu supaya tidak nyaman di sana. Nah, setelah itu mereka ketemu Buddha. Buddha pun mengganti objek meditasi mereka. Buddha menyuruh mereka balik lagi ke hutan yang sama, dan akhirnya Buddha memberikan senjata yang baru kepada mereka, yaitu Metta Sutta, Metta itu ya, Metta Kamathana, meditasi Metta dan Metta Sutta itu ya. Jadi karena dengan mempunyai objek meditasi yang baru, yang tadinya kasina sekarang berubah jadi metta. Mereka setiap hari itu masuk ke metta jana, mengirimkan metta kepada para dewa, kepada para makhluk yang ada di hutan itu. Akhirnya para dewa itu pun sangat jadi happy, jadi senang. Mereka bahkan menjadi kapia dan mereka melayani para biku yang di sana, yang tadinya mereka tidak senang, sekarang jadi senang karena metta sutta itu. Dan akhirnya pada saat dalam 3 bulan itu, para biku itu pun semua mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi kata saya Dao, jadi tempat itu sangat penting ya. Jadi kalau bagi para yogi yang sudah bermeditasi di satu tempat, misalkan di satu tempat kemudian meditasinya bagus, itu biasanya di tempat itu cukup, jangan pindah-pindah, maksud saya Dao seperti itu. Lebih baik di situ aja bermeditasi. So another the proof for the place important is the Matika Mata story. Matika Mata. Matika Mata. Matika Mata is a lady, woman. She is anagami. She also can read the other people's mind. She got the psychic power also. So at that time, one bhikkhu meditate in her village. So this bhikkhu arrived at that time. This bhikkhu thinking, this monastery, nobody, no bhikkhu stay. He alone stay. This old monastery. So he thinking, oh, maybe I'm very tired. Maybe some people send to drink juice. Some people eat very good. Some people may send the juice. At that time, Matika Mata knew, oh, my monastery had a one new bhikkhu coming. And then she sent the juice. And then this bhikkhu very surprised. Oh, I arise my mind and then I come and juice. And then he also thinking, oh, better to get the butter and sugar like that. And then this Matika Mata sent. And also, oh, maybe better to get a good god blanket, pillow, etc. like that. And this Matika Mata sent. Like that. At the time, this bhikkhu little bit afraid. Everything again, this woman's knowing, this lady knowing. Jadi saya tahu juga menambahkan satu cerita dari yang namanya Matika Mata. Matika Mata ini dia adalah seorang umat awam yang sudah mencapai tingkat kesucian anagami, perempuan ya. Dan dia juga punya kekuatan batin, dia bisa baca pikiran. Jadi suatu hari di desanya itu ada satu wihara tua. Itu ada satu biku datang ke sana. Kemudian pada saat biku itu sudah tiba di sana, biku itu berpikir, oh, kalau ada yang mendanakan minuman sore ini enak ya. Maksudnya dia butuh ya minuman karena dia sangat lelah setelah melakukan perjalanan. Jadi dia butuh itu, dia berpikir seperti itu. Akhirnya Matika Mata ini pun mendanakan
jus sore itu. Dia pun terkejut, saya cuma berpikir aja sudah ada yang mendanakan jus, dia bilang. Kemudian di lain waktu kemudian dia berpikir kalau kalau saya butuh mentega atau gula gitu. Kemudian Matika Mata pun tahu kalau dia butuh gula dan mentega, dan akhirnya didanakan juga, dia dapat gula dan mentega. Setelah itu dia berpikir kalau ada selimut atau bantal pasti lebih nyaman di wihara ini. Kemudian Matika Mata juga mendanakan selimut dan bantal. Setelah 3 kali kejadian seperti itu, Biku ini pun takut ya. Karena apapun yang dipikirkan nih ada satu umat awam yang tahu gitu. Ya apa pikirannya, dia takut. In Dhammasari, there are no such kind of the lady, right? Saya tahu tanya di Taman Sari ada perempuan yang seperti itu nggak? Other than this bhikkhu, very afraid. I'm also putujana. Sometimes I think sometimes I'm proper thinking. So if this woman know my thinking, I'm very shameful. So at the time, next day he go back to the Buddha monastery. He doesn't want to stay, continue. run away. Jadi Biku ini pun berpikir ya, dia sangat takut. Nah, dan dia berpikir saya masih putujana, masih manusia biasa, belum mencapai tingkat kesucian. Kadang masih ada pikiran yang tidak bagus gitu. Kalau sampai pikiran tidak bagus ini ketahuan umat awam kan sangat memalukan ya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi ke wiharanya Buddha. Dia pergi dari wihara itu, pergi ke wihara lain. So there's sometimes putujana mind are very dirty, right? So at the time he informed the Buddha. At the time Buddha said, "Oh, you go again this place. For you, no other place. You should go by this place." Buddha didn't say another place. Now Buddha sent back again this bhikkhu. Jadi saya tahu mengatakan bagi mereka yang masih putujana kadang punya pikiran-pikirannya itu yang kotor gitu ya, memang seperti itu. Jadi akhirnya pada saat itu bhikkhu ini pun melapor kepada Buddha, dan pada saat itu Buddha menjawab, kamu tuh harus kembali ke tempat itu karena tidak ada tempat lain yang lebih tepat untukmu gitu. Jadi Buddha mengirimkan bhikkhu ini kembali lagi ke wihara yang sama. So Buddha time, every bhikkhu are very believe that, very faith to the Buddha. If Buddha say, they are never refuse, or maybe this may be beneficial. Buddha instruction. So he go back and very straightly meditate. He even the wrong Vitaka also he very shameful like so. He very straightly meditate. So very soon he attained Arashi with the Sakya power. Jadi di zaman Buddha itu para biku-biku itu memang sangat punya keyakinan yang sangat kuat kepada Buddha ya. Jadi Buddha memberikan instruksi apapun mereka akan ikuti karena mereka tahu kalau instruksi dari Buddha itu pasti bermanfaat untuk mereka. Jadi karena instruksi dari Buddha adalah dia harus kembali ke wihara itu, maka biku ini pun kembali ke sana lagi. Dan di sana itu dia berlatih dengan sangat keras dan sangat tekun. Artinya dia menjaga pikirannya supaya jangan ada pikiran yang kotor bahkan. Dia benar-benar menjaga pikiran. Jadi gak lama setelah itu, dia pun mencapai tingkat kesucian arahat dan dia punya kekuatan batin. After Ultra Mega, his Sakya power is very clear, very pure, very powerful. And then he saw that he and this woman relationship. And then he saw 499 life, always the husband and wife. Past previous 499 life. All 400. All 499 life, yeah. Husband and wife. Husband and wife. Husband and wife. All life. Continuously. So because this Buddha sent back this place. Jadi bhikkhu itu setelah mencapai tingkat kesucian arahat dan setelah punya kemampuan batinnya ini sangat murni dan sangat kuat dan sangat tajam ya. Setelah itu dia pun melihat ke masa lampaunya. Ternyata di 499 kehidupannya itu berturut-turut ya. Semuanya itu dia dan perempuan yang tadi, yang anagami itu, mereka adalah suami istri. Jadi hampir 500 kehidupan mereka suami istri. Jadi oleh karena itu Buddha sebelumnya itu mengirimkan dia itu kembali ke sana.
So previous wife important, right? Ya, jadi Buddha mengatakan, Buddha, Sayadaw mengatakan istri di kehidupan sebelumnya itu penting ya. But of 499 life, husband and wife, every like wife kill the husband. Jadi dari 499 kehidupan itu kan mereka adalah suami istri. Tapi di setiap kehidupan itu, perempuan ini membunuh suaminya. And then this bhikkhu very supply. Oh, 499 life, I and she are husband and wife. All 499 life also she killed me. At the time, this woman also entering the second power. She also know what bhikkhu thinking in the house. So bhikkhu is in the monastery, lady in the village. No, maybe Jagannath Dhammasari. At the time, this woman requests to the bhikkhu using the second power. Bande, please forward backward a little bit. 500 light. In the 500 light, also husband life. At the time, wife saved to the husband. Wife saved the husband from the killing. That light. Jadi kan bikunya itu kan dia melihat 499 kehidupan berturut-turut tuh, setiap kehidupan tuh dia dan perempuan itu adalah suami istri. Dan di setiap kehidupan itu dia dibunuh oleh perempuan itu juga. Dia sedang berpikir seperti itu. Dan perempuan itu dia kan sedang berada di desa. Biku ini sedang di monasteri, di wihara. Perempuan ini pun tahu biku ini sedang berpikir seperti itu. Nah, karena seperti itu akhirnya perempuan ini pun mengatakan kepada bantenya dengan kekuatan batin ya, maksudnya nggak ketemu langsung, dengan kekuatan batin dia mengatakan, Bante, coba lihat satu kehidupan lagi setelah yang 499, satu kehidupan ke belakang lagi, maksudnya gitu ya. Jadi setelah itu bikunya pun melihat, oh ternyata di kehidupan yang ke-500 itu, sebelum ke belakang ya, 500 ke belakang itu, perempuan ini menyelamatkan biku ini dari ancaman kematian. So at the time, bhikkhu understand. Oh, sometimes wife is also very gratitude, very helpful for the husband. Dan kemudian biku itu pun mengerti, oh perempuan ini kadang juga menjadi istri yang bisa membantu suami juga gitu. So because there's sometimes wife and husband are sometimes wife can care. Jadi saya mengatakan antara suami istri, kadang suami istri bisa bunuh suami. Gitu. Why he care? Because she need another husband, so she care. Kenapa dia bunuh suaminya? Karena dia mau cari suami yang baru, makanya suami yang lama dibunuh. Yes. Bener gak? It is a real story. Real story. No. Ini cerita nyata. Okay, so number 3 what? Sabha. Jira kala bhavana. Cira kala yang ketiga ya. Jira kala bhavana. Jira kala. As long as you can, you should try until the Arahata Megha. Cira kala yang artinya berusaha berlatih selama mungkin sampai mencapai tingkat kesucian arahat. So I already say that Tipitaka Sayadaw also sometimes have to try 30 Mahasiva Thera, very famous in Visuddhimagga. Tipitaka Sayadaw. He think if I meditate within 1 day I can get Arahata Megha. He think like that, but cannot. He have to try the 30 years. Continuously, no? Continuously, non-stop. Jadi memang ada cerita dari kitab penjelasan makna juga, seorang Mahatera dari Sri Lanka, dia berpikir kalau dia berlatih 1 hari aja dia pasti menjadi arahat. Tapi ternyata dia harus berlatih selama 30 tahun, tanpa jeda, tanpa berhenti, non-stop 30 tahun baru dia bisa menjadi arahat. At the time, Pausauji explained why
Mahasiva Thera have to practice long time, even the Tipitaka Sayadaw. So this is connecting with the previous parami. Previous parami is the Buddha to be time. Sometimes the whole country renounce like that. Buddha and all people, country people like that. All Indonesia people renounce to the Himalaya. Some Jataka you can see. At that time, Mahasiva to be guru are never follow. They are drinker. They are remain in their country. Finally, many people go to the Himalaya, right? And then they are boring. After that, they also follow at that time. So they are renowned late. Right? Here also some people renowned late. Or maybe next year I will order late. Maybe next year. Next year I will order bhikkhu like that. They are what called, they are delay. They are postpone their order like that. Such kind of person also attain nibbana is a delay. Jadi Pak Usaidoji menjelaskan ya, kenapa Mahasiwa Thera ini mencapai menjadi arahat itu sangat lama. Meskipun dia adalah seorang Tipitaka Dara, yang artinya dia hafal Tipitaka, sangat pintar hafal Tipitaka. Kenapa sampai butuh 30 tahun? Ini karena parami di kehidupan sebelumnya, di mana pada saat itu Bodhisatta itu, pada saat Bodhisatta meninggalkan kerajaan untuk bermeditasi, tapi grupnya Mahasiwa Thera ini mereka nggak ikut mereka untuk meninggalkan keduniawian. Pada saat Bodhisatta meninggalkan keduniawian, mereka tetap tinggal di kerajaan gitu, tinggal di negara itu, karena mereka itu suka peminum. Hanya karena setelah semua orang pergi, biasanya kan di cerita Jataka kan banyak ya, di mana Bodhisatta meninggalkan kerajaan dan semua kerajaan tuh biasa ikut juga. Jadi seperti satu Jakarta misalkan, ada Bodhisatta pergi, satu Jakarta semua penduduknya juga ikut. Bodhisatta meninggalkan keduniawian semua, jadi petapa semua. Tapi grupnya Mahasiwa Thera ini mereka nggak seperti itu. Mereka tetap tinggal di kota dan minum-minum. Akhirnya setelah di kota itu kan nggak ada orang lain, cuma grup mereka aja, mereka bosan, maka mereka juga akhirnya nantinya setelah itu pun mereka meninggalkan keduniawian. Tapi mereka meninggalkan keduniawian itu telat. Yang lain duluan, mereka telat. Jadi kata Sayadaw di sini juga ada beberapa sale yang suka menunda-nunda, misalkan nanti saya ordennya tahun depan aja atau bulan depan aja. Jadi kalau bagi mereka yang suka menunda-nunda, nanti nibbananya juga tertunda. So some people say, the whole country renowned, not possible like that. How to stay the Himalaya? So at that time, King Seka prepare many kuti in the Himalaya because they are punya like that. So do not worry, because they leave their property. They not bring the material to the forest. Ready, kuti also ready there, and also the road boat also already prepare the King Seka. Jadi ada orang yang mengatakan mana mungkin satu kerajaan itu meninggalkan keduniawian semua, kan banyak orang ya. Mereka semua ke Himalaya, terus hidupnya bagaimana di sana? Jadi kata Sayadaw tidak usah khawatir karena ada Raja Saka yang bisa menyediakan itu. Jadi Raja Saka akan membuat kuti-kuti itu semua disebabkan oleh jasa kebajikan mereka. Jadi pada saat mereka meninggalkan kerajaan pun mereka tidak membawa harta mereka. Harta mereka semua ditinggal di kerajaan itu. Mereka cuma bawa badan mereka aja. So sometimes not one country. Some Jataka, not one country. So this Varanasi country, the whole country renounced. At the time, some country they had, or this country had no king, and then they want to come to occupy this city. Then when they reach this country, they also thinking, the whole country renounced. And then they also want to renounce. And then they also follow like that. So at the time, maybe many countries together renounce. Yeah. Jadi kadang bukan cuma satu negeri aja yang meninggalkan keduniawian ya. Misalkan pada saat itu negeri Varanasi satu kerajaan itu meninggalkan keduniawian semua beserta penduduknya. Kotanya kan jadi kosong. Jadi ada kerajaan lain, negeri lain yang mereka tahu ini kerajaan ini sudah kosong. Akhirnya mereka mau ke sana, mau ambil alih kota itu.
kerajaan itu. Setelah sampai di sana mereka pun lihat ya memang semua sudah meninggalkan kerajaannya, jadi akhirnya mereka pun terpikir mau meninggalkan kerajaan mereka juga. Jadi dua kerajaan, dua negeri. Jadi nanti total-total bisa jadi banyak, bukan cuma satu negeri aja, jadi banyak negeri yang bisa meninggalkan keduniawian itu. You want to occupy country or you want to renounce? Jadi saya tuh tanya ya, kalian tuh mau mengambil alih negeri orang atau mau meninggalkan keduniawian? Some might be thinking, oh, after the 3 months, I will go Jakarta, I will do the business to get money. They thinking, right? So, what is important? Renunciation important, business is important. So the whole country also they not occupy. They renounce. They also renounce. So they believe, oh, such kind of organization may be very beneficial because this all the whole country are renounced. Like they thinking like that. Such kind of action is a very beneficial work like that. They believe, so they also follow renounce. Jadi saya sudah mengatakan ada beberapa kapia yang mereka berpikir kalau sudah 3 bulan nanti saya akan ke Jakarta, akan bisnis untuk cari uang gitu ya. Jadi saya bertanya lagi, mana yang lebih penting sebenarnya antara mau mengambil alih suatu kota, maksudnya untuk hartanya atau melepaskan keduniawian, karena di cerita itu pada saat mereka berniat mau mengambil alih kota itu, mengambil alih kerajaan itu, mereka di sana tersadar, mereka melihat kenapa semua orang itu meninggalkan kerajaan ini, karena berarti mereka ada sesuatu yang lebih bermanfaat ya, lebih bermanfaat daripada kerajaan ini. Akhirnya mereka pun ikut meninggalkan itu karena untuk mengejar sesuatu yang lebih bermanfaat itu. Why we say this word is, if you are dying as Putujana, no, very difficult to get such kind of condition this time, because Putujana life is not sure. No. So this time is a very good opportunity for everybody. So no need, not easy to get such kind of condition in later. Jadi kenapa saya mengatakan seperti itu? Maksudnya karena kalau kita meninggal tapi masih putujana, belum mencapai tingkat kesucian, nanti kedepannya itu akan susah karena karena kalau masih putujana itu semuanya tidak pasti. Kedepannya kita akan terakhir jadi apa itu tidak pasti. Nah sekarang ini adalah waktu yang sangat tepat karena di sini kesempatannya semua sedang sangat bagus. Jadi untuk mendapatkan kondisi dan kesempatan seperti ini itu sangat susah. Nanti kedepannya itu belum tentu akan bisa seperti ini. And also opportunity is cannot get two time. One life, one time only. Biasanya kesempatan itu tidak datang 2 kali ya. Satu kehidupan kesempatan cuma 1 kali aja biasanya. So because please consider everybody, for everybody. Jadi oleh karena itu coba semuanya pertimbangkan ya, kata-kata saya ini. Okay, number 5 is what? Number 4. Number 4. Nirantara bhavana, continuous practice. Observation we need. Jadi yang keempat adalah nirantara bhawana, yang artinya berlatih tanpa jeda. Jadi kita butuh ketahanan untuk berlatih. Last one is what? Ability, selling ability. Okay, ability bhavana, happily meditate. Happily meditate. Yang kelima, yang terakhir adalah abhirati bhawana, yang artinya bermeditasi dengan bahagia. Okay, the one who are not yet successful, please check which one I need. Which one is a lack for me, like. Bagi mereka yang belum berhasil dalam meditasi, coba dicek lagi, dilihat-lihat faktor mana yang kurang gitu. Yeah, check yourself. Check yourself. Jadi, check yourself. Jadi kita ngecek diri kita sendiri ya. Okay, if you have a question you may ask now. Kalau ada yang mau bertanya, boleh tanya sekarang. Sayadaw, Buddha in Mahasamaya Sutta create a Nimitta Buddha.
But sometimes in many sutta, Buddha, he himself asked the question and then he answered. So I think it's just a normal Buddha asked the question and then answered, even in Dhammacakkappavattana Sutta. And then I just don't understand why not use the same method, asked by his own and then answered by his own in Mahasamaya Sutta. Question. Sometimes Buddha asks question at the time he no need the answer. He want to answer at the time. He want to continue the Dhamma at the time. Even though he asked to the bhikkhus at the time he no need the answer because just he made the question. After that he continue. Like Dhammacakkappavattana Sutta. At that time this Audiniya is such kind of Dhamma they want to listen. Like that. So Mahasamaya Sutta time is need a Nimitta Buddha, another person, because at that time many questions have to ask, many questions, not one question, many questions. Like Kalavivada Sutta, asking one paragraph, answer one paragraph, asking one paragraph, answer one paragraph. So such kind of type is he need another person because this create. And also Buddha create in a Taodesa. Taodesa, Abhidhamma talk time, Buddha create. Because he have to go back before Bidabada. Without eating, he cannot continue. Every day he have to eat, but they want no need to eat. Because Buddha is a human being, have to eat. But they want no need to eat. So at that time, continue Dhamma talk is necessary. So at that time, Buddha create Nimitta Buddha and Adhitthana. This amount of Dhamma, this Nimitta Buddha giving Dhamma talk, like that. Buddha Adhitthana. Jadi pertanyaan saya lah itu, di Mahasamaya Sutta kan Buddha menciptakan Nimitta Buddha untuk bertanya, dan Buddha asli yang menjawab. Jadi ada tanya jawab dari Buddha Nimitta dengan Buddha asli. Kenapa Buddha pada saat itu tidak tanya sendiri dan jawab sendiri, seperti di Dhammacakkappavattana Sutta, gitu kan? Buddha kan ada bertanya juga. Tapi kata saya itu menjawab, kalau seperti di Dhammacakkappavattana Sutta itu Buddha memang melakukan pertanyaan, tapi itu adalah sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab oleh Buddha maksudnya. Buddha hanya cukup bertanya, artinya dia melemparkan satu pertanyaan supaya orang itu merenung terhadap pertanyaan itu. Jadi dia bertanya aja. Ya Buddha nggak perlu kasih jawaban atas pertanyaan itu. Tapi yang di Mahasamaya Sutta ini, setelah Buddha bertanya, setelah ada jawaban, itu dari jawaban itu masih harus menyambung ke pertanyaan lainnya gitu dari jawaban itu. Jadi seperti di Kalawiwada Sutta, satu pertanyaan, satu paragraf, kemudian jawaban satu paragraf. Setelah itu pertanyaan selanjutnya, satu paragraf itu masih berhubungan dengan paragraf sebelumnya gitu kan. Saling berhubungan. Jadi tanya jawabnya itu saling berkaitan semua. Makanya seperti itu Buddha menciptakan Nimitta Buddha. Dan ada yang kedua kalinya Buddha menciptakan Nimitta Buddha itu pada saat sedang membabarkan Abhidhamma di alam Tawatimsa Dewa. Di mana kan setiap hari kan Buddha harus melakukan pindapata, harus makan. Sedangkan alam dewa dan di para dewa dan para Brahma yang di sana kan tidak perlu makan. Ingat, pindapata dia masih manusia. Jadi pada saat Buddha turun pindapata itu, Buddha menciptakan Nimitta Buddha, menggantikan Buddha yang asli, memberikan ceramah Abhidhamma itu, supaya tetap berlanjut, Abhidhamma Dhamma Talk-nya tetap berlanjut seperti itu. Sukihotu Bante. Sewaktu di Tawatingsa kan Buddha harus turun menciptakan nimitta di alam Tawatingsa untuk agar dapat, maksudnya pindapata setiap hari di alam manusia karena Buddha perlu makan. Yang ingin saya tanyakan, kenapa waktu Sang Buddha baru mencapai pencerahan sempurna bisa 49 hari tidak makan? Sedangkan kalau dari yang cerita yang itu kan harus makan tiap hari. Jana pun paling minimal 7 hari. Terus pertanyaan kedua. Satu dulu. Nanti saya lupa.
The question is, in the while Buddha teaching Abhidhamma in Tawatingsa, he every day come down for Pindapata. But why after the Buddha enlightenment, 49 days he didn't eat anything, he can survive? So that day, 11th day, Buddha already eat 49 hands food. 49, one bowl like that, very big bowl maybe. We cannot eat the 49 So this 49 food is enough for 49 days. For 49 days, no need to eat again. So mostly Buddha enter the Palasamapati. So first 7 days entering Palasamapati, first week. Second week is standing, looking the body tree and Aparajita Palinga, the Buddha enlightened place. Second week. On that week, Buddha enter again the Palasamapati. So at that time, no need to eat, right? So Palasamapati is very good idea. You enter and check possible or not 49 days. Jadi kata saya tahu pada saat di hari Buddha mencapai penerangan sempurna itu, sebelumnya kan Buddha ada memakan satu mangkok makanan itu di mana terdiri dari 49 suapan ya, suapan. Jadi dari 49 suapan itu bisa bertahan selama 49 hari, jadi tanpa perlu makan lagi. Jadi setelah Buddha mencapai penerangan sempurna, minggu pertama itu selama 7 hari, Buddha masuk ke Arata Samapati. Palasamapati ya, Arata Palasamapati. Jadi Samapati buah ya, jadi selama 7 hari. Kemudian di minggu kedua, Buddha itu kemudian berdiri dan dia memandang pohon Bodhi ini selama 7 hari juga. Ya. Itu yang namanya Aparajita Palangka ya. Nah setelah itu minggu ketiga selanjutnya Buddha masih masuk ke Palasamapati juga, jadi seperti itu. Jadi karena itu tidak butuh makan. Setelah itu Sayadaw mengatakan, nanti kamu coba masuk ke Palasamapati, apa perlu makan nggak, bisa bertahan nggak 49 hari, benar nggak? Gitu. Not eating is not wonderful. More wonderful is not go toilet. Not go to the toilet. Kata Sayadaw, kalau cuma tidak makan itu tidak luar biasa. Yang luar biasa adalah kalau tidak ke toilet ya. 49 hari nggak ke this is toilet. more wonderful. Without eating is not wonderful. Everybody may be survive, but not go toilet is a very wonderful thing. Jadi kata saya itu 49 hari nggak makan itu mungkin masih ada yang bisa bertahan. Yeah. Tapi kalau 49 hari nggak ke toilet itu hal yang luar biasa. Yeah, the toilet problem is a big problem. Cannot be one hour also cannot make it, right? So at the King Sekanu, after 49 days, he came down near the Buddha, and she offered for detox medicine. Detox medicine. One fruit, I think, the detox medicine. After having had this medicine, Buddha go toilet, and then the Buddha body very light after toilet. And really in the text they say like that. Need a detox. Because 49 days not good toilet, right? Ya, jadi saya menambahkan ya, 49 nggak ke toilet adalah hal luar biasa ya. Karena masalah toilet itu masalah besar. Untuk nahan nggak ke toilet 1 jam aja sudah menderita biasanya. Jangankan 1 jam, 49 hari gitu. Nah makanya pada saat itu 49 hari, Raja Saka pun turun dan dia mendanakan 1 buah. Tapi buah ini fungsinya untuk detox ya, untuk membuang racun di tubuh. Nah setelah Buddha memakan buah itu, Buddha pun ke toilet, dan setelah itu badan Buddha pun terasa ringan sekali. Setelah detox ringan badannya.
So after that, Buddha thinking to Vedapada. At that time, Buddha had no bow because his bow already the relinquished. At that time, no bow. At that time, four Maharajiga understand they know the Buddha mind. At that time, they offer the one Maharaja one bow. They offer four bow. And then the Buddha made all four bow, all in one, like that. Nah, setelah dari toilet itu Buddha pun berpikir ingin berpindah patah. Tapi karena tidak punya bowl, karena mangkuk sebelumnya kan sudah Buddha lepaskan, sudah buang ke sungai ya. Jadi karena tidak punya bowl, akhirnya 4 maharaja dari satu maharajika pun mereka mendanakan 4 bowl kepada Buddha, masing-masing raja itu satu bowl. Jadi 4 bowl itu setelah menerima 4 bowl oleh Buddha itu 4 bowl itu disatukan jadi satu bowl. And then luckily two brothers from Myanmar, Taposa and Balika, two brothers from Myanmar, they also at that time arrived in the area, Bodh Gaya place for trading with their 500 bullock. No? At that time, the previous mother they were informed them, or Buddha appear in the wall nearby you, so you should offer like that. Mother Deva, previous Mother Deva. At the time, these two brothers offer the meat for the Buddha. This is the first meat donor from Myanmar. Jadi setelah menerima bowl dari 4 maharaja itu, Buddha kan mau pindah patah. Kemudian untungnya kata saya itu pada saat itu ada 2 bersaudara yang namanya Tapusa dan Balika, mereka orang Myanmar. Mereka sedang di daerah India itu untuk berdagang. Mereka itu adalah pedagang. Nah, mereka membawa 500 kereta sapi, kereta yang ditarik oleh sapi. Gerobak yang ditarik oleh sapi. Nah, pada saat itu mereka sedang berada di sekitar hutan Bodh Gaya itu. Jadi dekat dengan Buddha, area dekat. Dan ada seorang dewi dari kehidupan sebelumnya itu adalah mamanya mereka. Jadi dewi ini memberitahu kepada 2 orang ini, katanya mengatakan Buddha sudah muncul di dunia ini. Coba berdana kepada beliau. Nah, akhirnya mereka pun ketemu Buddha dan mereka mendanakan susu kepada Buddha. Sayadaw mengatakan itu adalah dana pertama dari orang Myanmar kepada Buddha. They also refuse to sarana, not the sarana, three sarana, Buddha sarana Gicchami, Dhamma sarana Gicchami. At that time, no sangha at that time. So two sarana gamana. They not the sarana. They call dwi sarana. They take. Dan setelah itu pun mereka mengambil 2 perlindungan, bukan 3 perlindungan ya. Bukan tisarana, tapi dwi sarana. 2 ini cuma Buddha dan Dhamma aja. Karena pada saat itu Sangha belum terbentuk. The Buddha also gave the eight head hair release from the Buddha head. Eight head hair release to two brother. Buddha pun juga memberikan 8 helai rambut kepada 2 saudara ini. So they blame that eight release by ship, by boat. So according to the history, because in the sea, because storm, the light cyclone or typhoon like that, storm, they reached to the way, and at the time one Naga king request for head hair release in the way. Another follower they reached to the Yangon Shudugubugura. Naga king in the way. The way Naga king request for head hair release, and they made one jitiya in the way. Because they are shared reach to the way because storm. Jadi, diceritakan setelah itu kan mereka menerima 8 helai rambut itu. Mereka pun membawa rambut ini balik ke Myanmar itu melalui kapal. Mereka naik kapal. Dan di tengah perjalanan itu ada badai yang sangat besar ya, angin topan seperti itu. Akhirnya mereka diselamatkan oleh naga sampai ke Dawe. Nah, di sana itu naga ini pun meminta 4 helai rambut ini untuk disimpan di Dawe. 4 helai rambut lagi
ditaruh di Pagoda Swedagon di Yangon. Jadi karena itu di Dawei itu ada satu cetia pagoda yang isinya adalah 4 helai rambut ini, helai rambut Buddha itu. So if you count the way you can see this pagoda, I will show. Jadi kalau kalian datang ke Dawei, nanti Saido akan menunjukkan pagoda ini kepada kalian. Mashudugo Pagoda is very famous in the Mash. Everybody really there's a real Buddha relics here. Tapi yang pagoda Swedagon itu sangat terkenal ya, dan banyak orang yang percaya kalau itu adalah relik yang asli dari Buddha. Di Golden Rock juga katanya ada relik Buddha, Bante. Apa benar? Golden Rock also have relic Golden Rock. Golden Rock also relics, yeah. Golden Rock also relics. Oh, ya katanya ya. Relik juga. Yeah, possible. Buddha have many head. Yeah. Nah, rambut Buddha banyak, mungkin aja kata saya. Yeah. Pertanyaan kedua apa tadi? Yang kedua, yang bait kelima kan Sayadaw mengatakan ada 4 kualitas dari Sang Buddha, tapi baru dikatakan 3, puning dusang kasamukan, aneja dengan sabanyumahan. Yang kualitas yang keempat apa? The question is the fifth stanza of Mahanamakara Pali. There are 4 quality of Buddha, but Sayadaw only explain 3 quality. What's the 4th one? The last one. Coba bacain. Yang pertama kan bacain baiknya full. Upeta punyo wara. Number 5 Bante. Oh ya, sorry Bante. Patodayang baladiwa karangwa. Majaya tinang lalitan sirihi. Puning dusang kasamukang anejang. Wandami sabanyu mahang munindang. Patodayang baladiwa karangwa yatina. Majaya tinang lalitan sirihi. This is one quality. Oh, this is one quality. One quality. Okay. Yeah. Buddha is a very handsome, sitting the midst of the Sangha. This is one quality. Ya, tadi kualitas pertama adalah Buddha sangat agung duduk di tengah-tengah para sangha. Kalau yang di bait ke-6, so Patodaya baladi wangrawa mejidina laditan siri. Pone tu singha samukan. Until the one quality only. Another is anija. Another is a sabinyu. Another is a munita. Munita, I already explained number 2 stanza. Munit, 6 kind of muni. So no need to explain again. yeah. So munita is a muni the same. The kind of muni. Jadi yang tadi kan 3 udah tahu ya, sabai sabanyu ya. Yeah. Yang keempat adalah muni. Muni itu sudah dijelaskan di bait yang kedua. Muni. Muni kan ada 3 macam kalau nggak salah ya. Already explain muni. Jadi sudah dijelaskan. 6 kind of muni. 6 macam, Di sorry. bait keempat nanti. Ya, muni. 6 kind of muni. So Buddha is the king of muni. Buddha adalah raja para muni. Terus kualitasnya apa saja, Bante? She asked the 6th stanza. What's the quality? Number 6. Number 6. Upeta punyo number 1. Yang pertama upeta punyo ya tadi. Number 2 wara bodhi muni sasena mana jini dua. No, arunodayami aboji body. This is number 2. Number 2. Aboji body number 2. Aboji body number 2. Aboji body itu nomor 2. Number 3 marajina. Marajina yang ketiga. Number 4 abhinga. Abhanga yang keempat. Number 6 sukata. Sugata yang keenam. Number 5. Number 5. Sugata number 5. Sukata. Yang kelima, sorry. Okay.
Then the another question, apa yang menyebabkan seseorang bisa terlahir sebagai Dewa Buta Mara? What is the cause somebody reborn as a Dewa Buta Mara? What is the cause? Ah, Why someone? you want to become Dewa Buddha? No, or like King of Yama like that. Yeah, people mind are very straight like that. One each other not the same. Some people want to become the Mara like that. Because some people they want to be the thief also, robber also. Nah. Jadi kata saya itu memang pikiran orang itu beraneka ragam dan sangat aneh ya. Mungkin memang ada orang yang memang pengen jadi Mara. Karena di dunia ini kita juga lihat banyak orang yang memang pengen jadi perampok, pencuri dan sebagainya kan. Some people say, I'm too afraid to go the hell. This life I will enjoy a lot. Some people say like that in Myanmar. They don't afraid to go the hell. There is hell in Myanmar. Such kind of people. They don't afraid to go the hell. Bahkan ada orang yang tidak takut ke neraka. Jadi dia mau menikmati kehidupan ini, dia bilang. Saya nggak takut ke neraka. Di Myanmar ada yang seperti itu. In Indonesia also has right, such kind of person. Yes, ya, Indonesia juga pasti ada Every orang day seperti itu. every day they drink alcohol, and sometimes they do misconduct a lot like that. Ya, jadi di Indonesia juga banyak yang seperti itu ya. Tiap hari minum alkohol, setiap hari melakukan perbuatan yang salah gitu. Banyak seperti itu. They say, oh, this life very short. Before die, I will enjoy everything. Ya, karena mereka punya pikiran kalau hidup ini sangat singkat. Jadi sebelum mati saya mau menikmati semuanya gitu. Ya Bante. Cerita soal neraka, kan saya ingat leluhur Raja Bimbisara yang terlahir jadi peta karena memakan makanan yang mau didanakan ke sangga. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang maksudnya bagaimana, hal yang bagaimana maksudnya sampai dikategorikan, maksudnya makanan ini kan biasa seperti kalau kita masak kan kita otomatis ada cicipi gitu kan. Sedangkan kalau yang mereka makan ini maksudnya gimana sampai menyebabkan mereka terlahir jadi peta gitu. Another question is about the Bimbisara ancestor, which they reborn as a peta. Bimbisara ancestor reborn as a peta, and they request the sharing merit, right? Yeah. Because they eat the sangha food. Yeah, they eat without before offering sangha. Get over. The question is, which action that should be count as a unappropriate, because sometimes they cook it and they have to taste the. No problem. This good intention, no problem. They got intention, no problem. These Bimbisara relatives they are bad intention. Not only eating, they also blame back to their house also. So God thing they eat, poor they offer like that. So this is a very bad. Ya, jadi saya mengatakan itu ya, kalau selama kita mencicipi itu, tapi dengan niatnya itu adalah baik ya, maksudnya apakah kepedesan atau kemanisan atau keasinan, itu kan niatnya baik supaya rasanya pas ya. Tapi kalau yang leluhur Raja Bimbisara itu mereka niatnya nggak baik. Mereka itu mengambil dulu makanan yang enak, kemudian yang di-offer ke sangha adalah sisa makanan yang nggak enak gitu. Bahkan makanannya itu mereka bawa pulang. Gitu. Maka itu mereka terakhir jadi peta. Yeah, not like that Masari Kapiya. Jadi mereka itu tidak seperti Kapiya Taman Sari kata saya dah ya. They are Kapiya very bad. God thing they eat. And like ayam goreng, pork they eat. Jadi kata saya itu Kapiya para leluhur Bimbisara ini kan Kapiya juga mereka. Mereka ini Kapiya yang nggak benar ya. Jadi mereka cuma makan makanan yang enak seperti ayam goreng, babi gitu. And also they are not clean the kitchen. They are because they sometimes the kitchen also
burning the fire. They not so care the kitchen. They not respect their work in the kitchen. Kitchen to burn one time. Oh, Because this kind are very bad like that. oh. Jadi katanya mereka juga tidak pernah membersihkan dapur gitu ya, nggak pernah dibersihkan. Mereka nggak peduli. Bahkan ada kejadian kalau dapur itu kebakaran dan mereka juga tidak peduli gitu. Jadi Because- sangat parah mereka itu. Because they want to go back quickly home, right? Some fire are not yet properly fixed like this. Because they want to enjoy the house. Many food they clean house. Karena pada saat itu mereka pengen cepat-cepat pulang. Jadi masih ada api tapi mereka tidak matiin apinya, akhirnya jadi kebakaran itu dapurnya. Karena kata saya tahu mereka itu kan bawa pulang makanan, bungkus makanan, mereka mau cepat-cepat makan ini. Jadi pengennya cepat-cepat pulang, dapur nggak diurus gitu. Terus kalau misalkan mau berdana ini Bante, terus bolehkah kita mengambil dulu yang maksudnya dipisahkan, oh ini untuk saya, terus lebihnya didanakan ke sangga, itu boleh atau enggak? Misalkan kan orang nggak tahu, maksudnya dia mau berdana tapi dia ngambil dulu, baru dia selebihnya dia dana ke sangga. So the question is, if they cook in a large portion, Bukan soal masakan aja, maksudnya makanan jadi atau apapun gitu. For instance, it's the food. If they cook in a large portion and they take some for themselves and then they offer to sangha, is that appropriate? Yeah. Because they also need food, right? Yes, no problem. Boleh. Jadi kalau masak terus kan kalian kan masak untuk diri keluarga kalian, terus sisanya untuk sangha. Jadi ya bagian kalian ya kalian ambil, sisanya untuk sangha ya kalian danakan gitu. Jadi di awal sudah berniat seperti itu. One question, apa yang dimaksud Abhyakata Dhamma dalam Patana? Kan ada Abhyakata Dhamma. She asked about the Abhyakata Dhamma in Patana. Can Sayadaw explain about that? Abhyakata is a kusala, akusala, you know. The rest are all Abhyakata. Selain kusala dan akusala, sisanya semua adalah Abhyakata. So you can see the Citta Citasika, Rupa, Nibbana. No? So kusala, akusala is a Citta Citasika only, not all. Under the Citta Citasika, not all, because kusala citta, akusala citta, and also many Abhyakata citta also. So Rupa and Nibbana is a Abhyakata already. So you know kusala and akusala, and then you know the Abhyakata also. Jadi intinya kalau kamu tahu kusala dan akusala, maka Anda akan tahu juga Abhyakata itu apa. Jadi karena di Citta Citasika itu kusala dan akusala nggak semuanya, sisanya adalah Abhyakata. So Abhidhamma Tika Matika, there are three only, kusala, akusala, Abhyakata. Jadi dalam Abhidhamma itu cuma ada 3, kusala, akusala, dan Abhyakata aja. So all vipaka, citta, vipaka meaning is the result of the karma, vipaka, and also kriya citta, kriya citta, like Pechatara Vajana, Mandadara Vajana, or Arahan Javana, Arahan smiling Javana, or a kriya citta. No? So they also under the Abhyakata. Jadi seperti Kiriya Citta, ya, tadi dia diceritakan, Kiriya Citta ini termasuk Abhyakata. Jadi seperti Manodwara Wajana atau Pancadwara Wajana. Jadi kalau misalnya arahat, Javana arahat. Jadi kalau seorang arahat itu tersenyum, nah itu termasuk Kiriya gitu. So for Arahan, no kusala akusala javana. Jadi untuk seorang arahat tidak ada kusala atau akusala javana. Mandami saya mau tanya, apakah itu ada biku ya sebelum meninggal, dia tahu dia mau meninggal, tapi dia meditasi, setelah meditasi dia meninggal gitu. Apakah banyak di Myanmar gitu? Is there many bhikkhu that he know that he will die soon, and before die he try meditation?
Is there many bhikkhu like that? The question is like that in Myanmar. Many people don't know. Don't know. Banyak kan nggak tahu ya, mau mati itu mereka nggak tahu. You also know? Just say like that. Wandami Shadow, Wandami Bante. Jadi pertanyaannya tentang bodhisatta ya. Jadi kan kita tahu bodhisatta kita itu berjuang selama 1 mahakapa atau 4 asangkhaya kapa kan. Plus 100.000 kapa. Terus saya juga dengar ada 3 jenis bodhisatta ya. Panya Carita, Sada Carita, dan Wirya Carita. Jadi yang Panya Carita ini seperti bodhisatta kita cuman butuh 4 asangkhaya atau 1 mahakapa kan. Panyadika, Sadadika, Panyadika, Dika. Oh. Panyadika 1 mahakapa. Terus ada berarti Sadadika itu 2 mahakapa. Terus ada yang Wiryadika itu 4 mahakapa kan. Tapi semuanya itu tetap 100.000 kapa di belakangnya. Kenapa begitu? So the question is about the bodhisatta accumulating parami. They are in front they have a mahakapa like a 4. Why always have 100,000 kappa? Why? Apa perbedaan 1 mahakapa itu dan yang 100.000 kapa? What is the difference between 1 mahakapa and 100,000 kappa? 1 mahakapa, he means it's 4 asankhya kappa. No. 4 asankhya and 100,000 kappa. Now for Panyadika. For Sadadika, 8 asankhya and 100,000 kappa. For Wiryadika, 60 asankhya and 100,000 kappa. So asankhya and 100,000 kappa cannot compare. Asankhya is very long. Cannot count. According to mathematics, there are 0, 0, 0, 1, 40, 140 time. Maksudnya itu tadi kan 4 asankhya dan 100.000 kappa. Asankhya ini kan tidak bisa dibandingkan dengan kappa. Jadi asankhya adalah kappa yang tidak terhitung, jumlahnya sangat banyak. Jadi kalau secara hitungan tadi, kalau asankhya itu 1 dan kemudian digitnya itu 14. 10 power 140. 14 digit. 10 power 140. You know the mathematics? 10 power 140. Hah? Oh, 140 digit. 140 digit. 140. 140. 0, 0, 0, 0, 140. Maybe until the Bogo 0, 0, 0 is very long. 0, 0, 0, 140 time. behind 1. Behind too many 0. 140. Ya, 140 digit. Bukan 14 digit ya. So compare with the 1 asankhya, 100,000 in very short time only. Jadi dibandingkan dengan itu 100.000 kappa, jadi 1 asankhya itu sangat panjang. Jadi 100.000 kappa itu sangat pendek. So dibandingkan ya. So Pajjaka Buddha also 2 asankhya and 100,000. Pajjaka Buddha. Untuk Pajjaka Buddha 2 asankhya, 100.000 kappa. Eka Sawaka 1 asankhya and 100,000 kappa. Eka Sawaka itu 1 asankhya 100.000 kappa. So Mahasawaka is reduced 100,000 kappa only parami. Untuk Mahasawaka cuma 100.000 kappa aja mengumpulkan paraminya. Okay, Jody, for you, how many kappa? Untukmu butuh berapa kappa? Okay, so but they both are telling about the time required. Is that right? Or
No, because the difference is very big, right? For Tenyadika and Saradika also different. Saradika and Viryadika also different. Because Viryadika they emphasize Virya. Saradika they emphasize Saddha. Penyadika is like Gautama Buddha. They emphasize wisdom. So they emphasize wisdom. So very clever, fulfill parami, quickly attain Buddhahood. So we need the wisdom. Wisdom. Very clever. How to fulfill parami. So he more emphasize wisdom. So Viryadika, sometimes they cut their head. Offer to Buddha. So this how Buddha how use, right? Because Virya Buddha they have to do like that. They cut their head and offer the Buddha. Very amazing like that. Yes. Virya Buddha to be they cut their head, right? And, Metteyya Buddha and to also be they burn the whole head, and they round the jitiya after that they die. You can burn your head, and then it become like candle. Your head is like candle. They puja the jitiya. After puja, he also die. Such kind of parami they fulfill like that. So at that time they are virya, very strong virya. Even though they die, they not care like that. So this also parami. Even those receiver, for receiver no beneficial, right? So you cut your head and you offer to Buddha. Buddha, how to do your head? Right? According to my desire, I will never offer like that. Because not beneficial for the receiver. Right? But Buddha to be not thinking like that. They offer. Even their head also cut there, inside cut. You do cut, no? Your head. No need to cut. Jadi Sayadaw tadi menjelaskan mengenai 3 jenis bodhisatta itu ya. Yang pertama kan Panyadika, di mana dia ini panyanya itu lebih menonjol. Jadi bodhisatta ini sangat pintar dan kebijaksanaannya sangat tinggi. Jadi dia hanya perlu 4 asansya 100.000 kapa aja, paling sedikit, paling cepat dalam mencapai kebuddhaan. Jadi tadi Sayadaw menceritakan mengenai yang Wiryadika ini, yang dimana usahanya ini yang menonjol. Jadi pada saat mengumpulkan parami, bodhisatta yang Wiryadika ini mereka bahkan bisa sampai memotong lehernya, mendanakan hidupnya gitu, memotong lehernya, kemudian kepalanya didanakan kepada Buddha gitu. Tapi Buddha mau ngapain kepala orang gitu kan, untuk apa kan? Tapi untuk Wiryadika itu, bodhisatta seperti itu, mereka memang harus mengumpulkan parami dengan cara seperti itu. Ada juga yang mereka membakar kepalanya, membakar rambutnya sampai jadi api, jadi setelah itu mereka mengelilingi pagoda. Setelah itu mereka mati gitu. Mereka nggak peduli mereka mati. Jadi mereka mengelilingi bodhisatta seperti itu, dia mengelilingi pagoda itu seperti lilin gitu. Lilin hidup gitu, dia mengelilingi pagoda sampai mati. Jadi itu menunjukkan bahwa dia usahanya sangat kuat sekali. Usahanya sangat kuat sekali. Itu orang biasa nggak bisa. Itu hanya bodhisatta yang bisa. Jadi seperti Sayadaw dia mengatakan, kalau Sayadaw nggak akan mau karena memotong kepala gitu untuk danakan, untuk apa? Karena untuk penerima juga tidak ada manfaat gitu. Tapi bodhisatta itu tidak berpikir seperti itu. Karena mereka memang mereka memang wiryanya sangat kuat, usahanya sangat kuat dalam mencapai kebuddhaan. Mereka harus menjalani itu. So because we also now the receiver now, selling also receiver, yogi also receiver. Really, many do not come in and offer. So we should respect the donor mind, even though you are, for you, not useful for you, such kind of requisites, but you should accept out of compassion of the donor, right? Karena itu kata Sayadaw, di sini para samanera, selai, dan para yogi di sini kan kita di sini adalah penerima. Kita menerima dana dari umat yang berdana ke wihara ini ya. Jadi meskipun kadang ada dananya itu tidak bermanfaat bagi kita, mereka tidak kepake, kita juga harus menerima dananya dengan penuh penghargaan gitu ya. Nah, jadi supaya dana itu jadi bermanfaat untuk pendonor. Some ayang goreng pork
not useful for us, but very short accept. Okay. Misalkan kalau ada yang dana ayam goreng atau babi ya, kan tidak bermanfaat bagi Sayadaw, ya. Tapi tetap Sayadaw terima dengan penuh penghargaan gitu. Maka we are happy. Kalau ada yang dana ayam goreng, babi itu kapia senang kata Sayadaw. Okay, ittavata jame sambaram punya sambaram sabbe deva numodantu sabba sampati sediya ittavata jame sambaram punya sambaram sabbe buddha numodantu sabba sampati sediya ittavata jame sambaram punya sambaram Sabbe satta numodantu sabba sampati sediya idame nyatina hotu sukita hontu nyateya idame nyatina hotu sukita hontu nyateya idame nyatina hotu sukita hontu nyateya idame punya asawakaya wa hotu idame punya nibbana Hotu mama punya bagan sabba satana bhajemi te sabbe me sama punya bagan lavandu.